ala ko nɔgɔya imam nana a b'a fɛ ka kuma lase kuma min n'an bɛɛ y'a lamɛn an bɛ faamuyali kɛ nka yanni kuma in ka lase a ka kan k'a yira k'a fɔ M5RFP an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye tabali in ta k'a lajɛ maa bɛ yen min y'a yɛrɛ ka maaba ye bonya diinɛ ni danbe sira fɛ n'o ye Sidi Ba ye an b'a fo a bɛ kɛnɛ in kan o kɔfɛ maa min bɛ tugu la o ye premier ministre n'o ye Modibo Sidibe ye a bɛ kɛnɛ kan yan maa wɛrɛ min bɛ kɛnɛ kan o ye maître Muntaka Tali ye n'ale fana ye M5RFP ɲɛmɔgɔba dɔ ye an ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa min bɛ a réunion présider n'o ye docteur Shugel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kan yan o kɔfɛ aw yɛrɛ balimakɛ a n'aw ka ciden n'o ye M5RFP maa don Semasi coordinateur Isa Kaunjim ne bɛ ka kuma lase maa min bɛ tugu o la Saliya ale ye Semasi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba ye nka M5RFP fana comité stratégique maa don a bɛ kɛnɛ kan an y'a fɔ nin kɛnɛ in Semasi parrain n'o ye Imam Mahmoud Diko ye tiɲɛ don nka M5 autorité morale don nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kan Semasi musokulu ka ɲɛmɔgɔ awa an balimamuso Madame Zeynab Sidibe a fana sigilen bɛ kɛnɛ kan min ye syndicat ba min bɛ yan n'a ɲɛmɔgɔ ye Dedew ye ale fana bɛ kɛnɛ kan awa ni wagati in an famana ma dɔɔnin a fari de tun man d'a la ala ka lafiya kɛ n'a ye parti politique minnu farala ɲɔgɔn kan u ka ca nka ka kumaw tɔgɔ la o parti politique ka kɔn le 5 juin ye ani le 5 juin kɔfɛ maa min fana bɛ o kɛnɛ kan o kuluba in tɔgɔ la M5RFP la o ye Modibo Kone a fana bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ an ka ɲɛmɔgɔba don min ye EMK o ɲɛmɔgɔba don o dɔrɔn tɛ a bɛ M5RFP kɔnɔ n'o ye awa Sidibe ye Sangare a bɛ hakɛ to a bɛ kɛnɛ kan donc o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini ye kelen de jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin fanga jugu in ka lahala cɛjugu la cogo min ka sɔrɔ kabakuru fili t'a la nɛnini t'a la kuma jugu fɔ t'a la n'a fɔra ko mɔgɔw ka bɔ sinikɛnɛ n'o ye tarata ye tarata koba caman kɛra jamana in kɔnɔ tarata la dɛ nka zein ta bɛ kɛ ni hɛrɛ ye ni basigi ye ni jamana ka kunkɔrɔta ye ka sɔrɔ kabakuru fili t'a la nɛnini t'a la kuma jugu fɔ t'a la maa min bɛ se k'o kuma in k'o jalatigɛ k'o fɔ an bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la an minnu bɛ k'a lajɛ télé caman an tɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ to nka téléw fana bɛ yen an tɛna olu tɔgɔ fɔ nka arajow bɛ yen minnu kabini bi an tɛna arajo tɔgɔ fɔ ka dɔ to arajo fɛn fɛn synchroniselen don aw bɛɛ ani télé jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ani minnu bɛ réseaux sociaux kan an tɛ ɲinɛ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ani maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka fasoden ɲumanya la an bɛna kuma di le chef respecté l'imam Mahmoud Diko ma min b'a fɛ k'a lase jamanadenw ma sinikɛnɛ bɔli laɲini kun ye mun ye munna ale yɛrɛ bɛna fara o wele ka kuma bɛ le chef respecté l'éclairé l'imam Mahmoud Diko. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله تنوك بركة علي فصلي على محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى بلد الانفو كوين قدمنا نقول الله سبحانه وتعالى تمني أما فولي كفلا لا فولي إنسان أكاك أما هنا غني أني بدا دالي ونما كونيني أما الموري balma minnu n'olu binna
bina kene munun ga o de faso kuma bo kene wu horoya ni dambe o ka segi jamana in ma maa munun bina u to o kene in ga ka ɲini ala fɛ ala ka yafu ma ka ɲini ala fɛ ala ka yafu ma alisilamɛ furew bɛɛ lajɛlen ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma maa o maa fatora jamana in kɔrɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na minnu bananen don ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka lafiya d'u ma n'o bɔra a la an bɛ sanbɛ foli kɛ n'o ye k'a ɲini ala fɛ an ye seli min kɛ bato minnu kɛra a la ala k'o minɛ ye san wɛrɛ ala k'o dira an na hɛrɛ la san kɛra ala k'a d'an ma balawu ni tɔɔrɔ min b'a la ya rabbi ala k'an kisi a ma an ka jamana ala ka basigi d'an ma ka hɛrɛ d'an ma ka lafiya d'an ma samiya ɲuman ala k'o d'an ma samiya hɛrɛma ala k'o d'an ma samiya min ni tɔɔrɔ t'a la ala k'o d'an ma fɛn minnu sɛnɛna ala k'u barika ka jamana k'a basigi k'a hɛrɛ caya n y'a kanu n ka kɛ yan bi ka fara an balimaw kan o ni presse min kɛra o b'a bɔ o bɛ wasa kɛ nka n ka na bi kun de b'a la c'est pour que n ka na n yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan n ka ye kɛnɛ kan parce que n ye waati damadɔ kɛ n yelen tɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la ɔ a fɔra ko n taara yɔrɔ minnu na tiɲɛ yɛrɛ la n kun t'o yɔrɔw la n taara so n taara n lafiya ka tile damadɔ kɛ n ɲuman taara alhamdulillah n ɲuman seginna n bɛ barika da ala ye ɔ balimaw ni sinji minnu b'a yɔrɔ la n taara b'u ye olu fana fo ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ ala ye n ɲuman segin a ka ɲi n ka ye sani tarata don cɛ a ka faamu k'a fɔ ko fɛn min dabalila ani kumakan min fɔra ani laɲini min kɛra k'o ye tarata don laɲini ye a ka dɔn k'a fɔ ko anw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka laɲini don coordinateur général ye kuma dɔ fɔ a ko anw ka jamana in tarata ye donba ye ko ba caman kɛra tarata la wa ni ala sɔnna nin tarata in an b'a ɲini ala fɛ a ka don tariku la wa ni ala sɔnna ala b'a kɛ ni ala sɔnna an nalen b'a la a siga t'an na an tɛ yɛrɛyɛrɛ an tɛ siran filan t'an na parce que an bɛ ko min ka k'a ɲini nkalon ko tɛ on ne fait pas semblant k'a kɛ komi an bɛ ko dɔ la k'a sɔrɔ an t'a la ayi an bɛ min na an b'a la ni tiɲɛ ye an b'a la ni danganiya ye an b'a la puisque an dalen b'a la k'a fɔ tiɲɛ don il est temps et il est grand temps jamana in bɛ yɔli min na a bɛ bila kojugu min na a bɛ mara kojugu min na a bɛ dugusagoya min na a ka dabila voilà le message min fɔra o y'o ye min laɲinina o y'o ye
wa an bɛ min ko jamana in na o y'o ye ni ala sɔnna il faut k'a ka faamu fɛnw bɛ yen fɔ dɔw de b'u la dɔw bɛ yen o ka kan ka fɔ o dɔn fɛnw bɛ yen o ka kan ka fɔ an y'a ɲini ko in ka kɛ lafiya la a ka kɛ hɔrɔnya la a ka kɛ basigi la a ka kɛ basigi la o de y'an ka objectif ye an y'a fɔ an bɛ segin a kan adamaden bɛ se k'a jira baraka bɛn na fanga bɛn na o bɛ jira ni engagement ni détermination de ye violence tɛ violence tɛ ko o ko baara in na min b'a to an b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲuman b'an na an y'a bɛɛ lajɛlen sira d'a ma o ye fɛnw bɛ yen fo a ka fɔ mɔgɔw k'a mɛn u k'a faamu ŋaniya ɲuman a b'an na ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma min bɛ jamana in kɔnɔ y compris minnu hakilila k'a fɔ k'an y'u juguw ye ne de y'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ u sigilen filɛ n ko jamana in bɛ lahalaya min na ne b'a ɲini aw fɛ président ka taliko min b'a aw ka ko in na an k'o to yen a don a nana ni sika ye a nana ni yira ye a nana ni faamuya cogo caman ye mais je l'ai assumé. Merci. Je l'ai assumé. Merci. Barisa n y'a faamu n y'a f'u ye n ko karitakolon da la a ka fisa dalangolo ye ɔ ko in an k'a lajɛ a mana kɛ cogo o cogo an k'ale to ne ye n yɛrɛ bila o ko in camancɛ la k'a ɲini ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ fan fila in fara ɲɔgɔn kan pour que ko in ka kɛ dilali la a ka kɛ hakiliɲumanya la a ka dɔn k'a fɔ laɲini min b'an na o ye jamana ko de ye mɔgɔ ko tɛ mɔgɔw sɔnna ko in na n bolo memorandum o dilala ne y'a kalan n nana yan tugun ne n'u sigira yɔrɔw bɛ memorandum kɔnɔ n y'a f'u ye n ko a tɛ nin yɔrɔ ninnu lajɛ a ka nin yɔrɔ nɔgɔya a ka yɔrɔ wɛrɛ fana nɔgɔya a k'a lajɛ mɔgɔw hakili bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min ne y'o f'u ye fɛnw b'a la ne y'a ɲini cogo min na o y'a kɛ ten dɔw b'a la u ko ne ma ko anw bɛ taa kuma de la ni négociation don fɛn o fɛn sɛbɛnna o si tɛ baasi ye o n'an taara kuma la ni ala sɔnna an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na hakili ɲuman bɛ sɔrɔ ko in na ne ni président ye ɲɔgɔn ye n yɛrɛ taara a fɛ n y'a ɲini a fɛ a ka M5 mɔgɔw a k'u reçoit k'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ ni président y'a wele a ye taa a kana ban kuma ɲɔgɔnya ma o taara a y'u kunbɛ cogo min ne yɛrɛ maloya la bonya ma k'a la miniti damadɔ a y'u fili k'u ka taa kuma majorité fɛ majorité min e yɛrɛ tigɛlen b'a la k'u ka taa u n'u ka taa kuma u bɛ taa mun kuma fɔ majorité mɔgɔw ni mɔgɔw kumana yan olu ye fɛn min fɔ maa o maa y'a mɛn i jigi bɛ misɛnya ne ko k'u ka taa o tigilamɔgɔw fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ i t'a fɛ ka ko de kɛ mɔgɔw dusu tiɲɛna u seginna ka na ko kuma olu kun ye min bɔ a la u b'a dɔn a la sisan kɔni dɔwɛrɛ t'a la a ka taa de u seginna ka na ko kura ne nana sigi ne k'u ma a ye min fɔ a ye sabali hali bi mɔgɔ wɛrɛ m'a ɲini o ne de y'a ɲini
ni ko kɛra n'a ma bɛn n'aw bɛ renoncer a b'a fɔ ne de ne ni aw de y'a kuma fɔ an y'a kuma fɔ yan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kumaw bɛ gɛlɛya kuma dɔ la a bɛ nɔgɔya kɔfɛ parce que tiɲɛ kuma de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn nɛgɛ tɛ min b'u kun n'u kan cɛ u b'a fɔ ɲɛna ne yɛrɛ b'a faamu cogo min na n b'a fɔ ɲɛna parce que ɲɔgɔn janfa t'a la an b'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ni yɔrɔ min ma faamu an bɛ laban ka effort kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu baara in kɛra ten bɔli minnu kɛra fo ka taa se le 10 bɔli o bɔli a don ne ma taa bɔli kɛra fɛn minnu kɛra olu kɛra mais le 11 o tun ye samedi ye kabako ye min ye ne min ma bɔ n ma taa yɔrɔ la n ma kuma n ma fɛn fɔ le 11 ne sigilen n ka so marifatigiw taara cun u taara cun u taara cun o ni ŋaniya min taara ala b'o dɔn ala ye maa minnu ci ka bɛn o don ma olu tora la kɛnɛ in ka ye da la ani misiri la ala ka hinɛw na ala ka yafa mais a kabako yɔrɔ ye min ye forçate bɛ jigin ne ka so ka marifa ci f'a bɛ k'i ɲɛna ko an bɛ film de la u taara ni blende min ye ala taar'o cun dingɛ kɔnɔ u dɛsɛra bɔcogo la ye u tɛ min dɔn maa kelen bɛ sanfɛ a ye nin bɛɛ filmer k'a ban pewu kosɛbɛ a ye flèche bɔ a ka fɛn in na k'a bɛɛ filmer k'a ban maa o maa minnu cunna ka don so kɔnɔ ka tila ka cun ka bɔ a bɛɛ yira o y'o baara in kɛ o baara in kɛra o tigilamɔgɔw mɔgɔ kelen ma b'u la a ma bɔ président tɛ a ka premier ministre tɛ maa min dugu jɛra hadamadenya la min ko ne y'ale fa ye ko n den don a ma ne ɲininka a fɔra ko marifatigiw taara baraso rɔ a kɛra cogo di mun kɛra min ko ale ye ne kɔrɔkɛ ye mɔgɔ t'u la maa min ye ne ɲininka k'a kɛra cogo di parce que fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔ don sera a bɛ fɔ de o mɔgɔ t'u la o ma ne ɲininka ayi anw y'a su ko kɛ k'a ban ayi M5 mɔgɔw de taara su ko la maa wɛrɛ min taara ne ka kan ka bonyamasegin kɛ maa min ye kɛnɛ in kan yan o ye le cardinal Jean Zerbo le cardinal Jean Zerbo le cardinal ka bonyamasegin k'a ye kɛnɛ in kan yan a taara a ko ne ma ko n bɛ don misiri kɔnɔ a ɲɛji bɛ ka bɔ a bɛ kasi ne y'a minɛ an y'an bari ɲɔgɔn na n ko mon frère taga ne y'a far'i ma i ka baraji b'a nɔ na i Zerbo ala k'a tɔn kɔnɔ fɛnw bɛ yen f'u ka fɔ n'a fɔ don sera f'u a fɛn dɔw ka fɔ je suis très heureux kibaruya dɔw mɛnna kibaruya dɔw fɔra maaw y'a mɛn a ka ɲi n yɛrɛ k'a fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu c'est vrai
ndoke anin de nyoke Sharif Usman Madani Haidara ay sabali aka ko inke sabali koye te bisu koye haklin tan kote haklin ya ko Sharif Usman Madani Haidara ayafo aka la selila ako kana koroke be nyogon kalama kan yi nyogon wele kan kuma na nyogon fe o kuma ye chen aya ni ko anga nyogon ye nere ko anga kan kan nyogon ye ngambe wati kono wati mingagele mo chama te ko chama famu bi anga ko yingeni hakli mene dalimba la ka fo ambele de lembita ñoo soro kene kelen ka ni dal la faso ju kene ci kene ladria kene o kene inte se ka faale ko Et puis notre pays est dans un tournant. On a demandé le tournant de la vie. On a quand hakili ko ko. Ay ko fo. Mamun hakilla. Ani mamun ya lani. Ani mamun kuma kan ye ni ko imbina yele meka ke jihadi ko e parce que diko to bala. Ko tigla mo kan lafiya bu yele ma. Oui, mais ni à ma dire n'a eu faut qu'à faut que. À quand faut de connaître pas. Voilà, moi je ne sais pas, on m'a dissimulé certaines choses. Allez. Ni me faut tout gagner pour la qualité pour gagner. Pour la qualité pour gagner. Donc vraiment quoi il y a pour ne m'assurer ça t'a vraiment. Ay comment me voir. Amena. Ni reflen ya ka kuma fari shin kanen ani ladriya kanen ani jamana do kanen an ga nyon kuma kanen Ndalimbala allez bitourne mon frère et ami ni a fond mon frère et ami le cardinal Jean Zerbe atamana simple katan zorom beyrom kiseu tira yorom korone beyrom ni anana sigin kara ka jira maula an ngani ngoyi dina putte chrétien côté, islam côté, quand il est face au déacoli, dans mes codos, les gens veulent nous distraire. Ou bien quoi il y a le même, tableau dit quoi il m'a, pour que vous be forfait maintenant, vous be se ka date vous tout bien. Vous te se ka ni ala son, ni ala son. Ne dalen bala mbu saratama o kelengelembe wani ala sona ambe bina nyon soro faso keninga parce que bien tout mo wulla ka kuma chama fo mo do kunga ne ma kuma ashrafu shurafa
أشرف الشرفاء أشرف الشرفاء والله أشرف الشرفاء شيخ محمد أحمد حماه الله الشريف ندى للمهلة أنا ما دينو أبي جيمي هذا ما دين من فوري بودي فام إما مين مي تو كورونا ناي مين مي أبي كمانو دي نوتي أبسكوين مين بالا أنا مينا أبي كلي أسيكا كلين تنا وأسيكا كنا كما شيلا نمسك وفو الحمد لله ما من بمنو متالي أي أبورا ما منا ويا أحمد حماه الله الشريف نظري ما من يقولوا كقربو فهم باتو هذا ما دم قربو يا بلاد الدولة كلينغالا أنا لا سيورو لا وكام ما كوسي سانسا أمتاني يورو لا يتفرق فينا بني توني أكوا وبزولا ناكلم بياتي زولا ماشي تزكى تاني يورو لا نينغالا تنيو يورو كدرا ما هو كون أني ما من بيبل distraire les gens كفكو دونغونا كفكو بيسباسا وحكي لي بمينا وبفو وجيكو ni ala sɔnna ko in bɛɛ lajɛlen bɛ lakili wa sharifukɛ n bɛ taa sɛgɛn ni ala sɔnna ni ala hidu ta wa n b'a tɛmɛ fana inshallah ni ala sɔnna a fɔra ko n bɛ yen don min ne tun tɛ yen ayi ne tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ de Diko ta yɔrɔ ka ca dɛ Baru kata, dan Allah sona bisa fi, min bisa na, saya itu distraire les gens, ni a fond korokai, ni a fai, wan bisa main ka, ale mau belau kata ngaso, kata marfacina, Allah mana, aku mau main di nyama. Comme min ni o de ka jamana in yele me ka ke état islamique comme ale ba fa ka ke kafiri jamana de comme we portugais am ni ku go do jamana in gono ne wulla ka kele ama ku sawi abuma ube una to bele de ndana sa o se ka tɔgɔw danna min ka d'u ye u k'a fɔ ne bɛ san sa don de n sa don de n bɛ sa n sa don de n bɛ sa n tɛ sa ka kɔn n sa don de voilà donc o ko in ale n y'a ɲini denmisɛnnin mɔgɔw fɛ k'an ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ an yɛrɛ dama de don ni an kɔrɔkɛ si birindira ko dɔw bɛ yen an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na an k'a to yen an ka fɛɛrɛ ɲini ka bɛn ko la ne kun y'o ɲini mais qu'est-ce qui nous oppose ni min bɛ sen na bi o ye mun ye c'est distraire les gens nous imposer une situation parce que dom ni CEDEAO mɔgɔw nana ne ye kuma in fɔ et je l'ai dit je préfère mourir en martyr que de vivre en traître voilà n ka sa n ka jamana kunkɔrɔ hɔrɔnya ni danbemaya la n b'o kɔrɔ dɔn ni n ka balo k'a sɔrɔ n kun culilen don an ka jamana in de kɔnɔ yan an ka jɔnjɔn a bɛ fɔ o de la sa a ka fisa malo ye
mais est-ce que mɔgɔ minnu bɛ yen bi nin ka kan ka f'u ɲɛna olu natɔ u bɛna don min ni kibaruyaw sɔrɔ k'olu ka sariya ale yɛrɛ kun labɛnnen don ka assemblée ci ka gouvernement ci nka tisokan dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ŋunuŋunukan bɔra yɔrɔ dɔ la CEDEAO y'i kuru u siranna kuma t'ale ma ne y'o mɛn don min o de ye n lamuti n ko n tɛ non mais comment on peut nous humilier jusqu'à ce point quand on a demandé humilier quand on m'a fait mailler on a demandé qu'on ko kari de bɛ sigi a tɛ sigi o kow bɛ kɛ dans les chancelleries a bɛ kɛ dans les pays voisins c'est les autres qui nous donnent des ordres et Ibrahim Tarami on bɛ Ibrahim nin dɔn o y'o ye wa ne ye n dɔn ne ko n kɔrɔ kɔrɔya sera n kɔrɔ ma n'o tɛ ne bɛ n kɔrɔ min dɔn o tɛ nin ye dɛ o de la ne y'a ɲini n'a ka kuma a k'a to an ka kuma mais ale bɛ ko in kɛ bras de fer ko de non il n'y a pas de bras de fer en tout monde bras de fer ko tɛ o an ka jamana in na bras de fer ko tɛ an yɛrɛ dama de don y'an kɔrɔ ye an ye dɔgɔninw ye an bɛ jamana ko de la an k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na a ka kɛ mais bras de fer ko tɛ non on n'a pas de bras de fer à faire entre nous n'ale y'a faamu ten a b'a faamu an de dugu de kan et puis il n'y a pas de bras de fer entre le peuple quelqu'un que le peuple a élu o ye faamuya dugu de ton opinion quelle que soit la partie même si c'est infime de votre opinion o ye kuma min fɔ o ka kan ka minɛ k'a dɔn ba la pour un démocrate comme lui mais ni jama ye min fɔ o jama mana kɛ cogo o cogo n'a bɔra mɔgɔw da la ko nin kɛ toi tu fais le contraire o min fɔra jama fɛ f'i k'o contraire de kɛ non mais c'est quel genre de démocratie ça c'est comment moi je comprends pas ne t'a dɔn nin faamuya cogo in ye min ye non donc ka fɛn yɛlɛmɛ ka kɛ bras de fer ye entretenir une crise parce que mon grand frère il vit des crises voilà ka crise dama don o don crise ka entretenir parce qu'en réalité ça distrait les gens crise kabini ala sigi la fo bi sɛbɛ ko kelen ma kɛ ni crise min fagara a yɛrɛ bɛ crise wɛrɛ wuli san 70 hectares san 7 san 70 hectares san 7 ne de b'a fɔ sinon nin ko in sera nin ma wa nin sera nin ma an yɛrɛ dama de don vous êtes président de la République il y a un problème dans votre pays mais vous réunissez les forces vives de la nation vous prenez la décision qui s'impose et puis mɔgɔw bɛ tɛmɛ ni ma se nin ma o nin tɛ hali tile kelen baara ye ayi a ma so mais k'a tɛrɛmɛ CEDEAO ka na kariw ka na ninnu ka don ninnu ka bon non ninnu y'a fɔ tan municipal y'a fɔ kariw y'a fɔ mais non k'anw ka jamana kɛ jamana yogoro ye bɛɛ lajɛlen da bɛ ko la bɛɛ lajɛlen bɛ kuma les chancelleries les je ne sais quoi bɛɛ da b'a la bɛɛ ko ko a ka kɛ tan a kana kɛ tan et tout le monde s'improvise médiateur u bɛ taa u bɛ na dɔw bɛ taa yen fɛ dɔw bɛ na yan u bɛ taa Nioro u bɛ taa je ne sais où Diɛnɛ u bɛ taa non on ne gère pas un pays comme ça mon Dieu non ala se nin ma o ala se nin ma a ma kan ka kɛ ten a ma kan ka kɛ ten a ma se nin ma le programme du premier ministre
Boubou Cissé, parce qu'il faut le nommer par son nom. Boubou Cissé, Ibeka, en 2019, Ibeka m'a fait comme Boré d'État. Il y a beaucoup de trois fois, on en a fourni qu'à Foucault. Ibeka ko ka ba udenge ke pero ni sere ango tare akani mo sebelu wula sera ni kibari ya soro ka foko aya boama kai mo wereta ko ti to fonya nere ya wele telefone ngonkoro andenge ya to fo kibna kai itlala ka boama o diglatike ka bonde ita kai wa Abu Mamadou yikote wa ngon kote atlala kan wele ako kuma ni kote mbakai nga ibande ngoni ala sona mbaw de men se ko dama dira je ne mens pas, je ne sais pas mentir. C'est vrai. Il y a un faux, mon de même. Même ma don, mille secondes ma demain. Il y a un numéro vrai. Il y a un faux pays. Anomana dom ndu zede nyoro ka we ne wele u ko ni ejoyi angoni ndi ayade aborane d'accord je ne le nie pas ay gouvernement la mawo ma dona goina a chama mbal u dona de parce que ne ku ma edu ma o pana ka do sisa o mane ngi nga bio nga kunungo ne de kuma ugato ko ba ko be ngon to fo bi na ke ko ina Non, mais ce rôle-là, tu sais, les événements à Béanamadil sont au Tchamana. Ça te permet aussi de connaître les hommes. Il veut ma Tchaman, il veut pour Tchaman, il veut pour Tchaman femme. C'est une école. Habite Kalam. Au fur et à mesure, à Obeta, il veut Hanamadil, il veut coup Fanadon. Aye sangelenge sani sangelenge kake ko folo min kera après le 29 février maintenant meeting kera palais de la culture où j'ai parlé de Blende ne Blende ko ma ya ne balawul o Blende kuma min voilà non o kɛra sababu ye ale fununa jamana ɲɛmɔgɔ fununa a labanna bɛnbɛnbɛn min kɛra u n'u ka ministre la justice kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ jalaki si ko ale nɔ tɛ ne welela ko n ka taa procureur fɛ yen mɔgɔ wɛrɛ ma wele koyi a ma wele maa wɛrɛ tilela ne yɛrɛ den ne ye min bila ye ani n kɔrɔkɛ mɔgɔ kelen ma sɔrɔ u la ne interpellé min ɲɛ wele o dusɛjɛ k'a fɔ ko a fɔra ko i interpellé la kɔrɔ ka di hali mɔgɔ kelen kuma wɛrɛ ma don an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ
andara fo événement mun labanatan mun kɛra anw ka kuma ɲɔgɔn fɛ a kɛra nin fɛn ninnu de mais hali sini n'u y'a ɲini an ka kuma ne tɛ ban kuma ma o i kumana maa fɛ ani i bɔra i position kan o kelen tɛ o mais kuma bɛ kɛ i ye silamɛ ye i ye hɔrɔn ye mɔgɔ maa y'a ɲini k'a ka kuma ye n'a bɛ kuma ayi an tɛ ban ni maa si ka kuma mais o Boubou qu'il a répondu Boubou a taara n fɛ don min a ko n ma ko o dugusɛjɛ k'ale yɛrɛ bɛ taa foli kɛ saya kɛra yɔrɔ minnu na n ko n'i taara a bɛ se ka kɛ baasi ye n den nin ko to ten fɔlɔ mais ne b'i yɛrɛ ɲininka ne ko Forsati nin yɛrɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ n ka so cogo di n'a yɛrɛ ɲininka ko ale yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn mais sini a bɛ lettre ci ka ɲininkali kɛ mais a ye lettre ci fu ma kɛ bon a ko ci joli ma mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ yen n'ale tɛ wa ale de y'i sigi France 24 la ka yafa ɲini e ma fɛn min kɛ i t'a kalama e bɛ yafa ɲini o la mun na moi j'ai retenu ça a date bɛ n bolo a image bɛ n bolo a ye kuma min fɔ fana o b'a la a y'o de ta k'o bila jamana kunna k'o wajibiya parce que kibaruya bɔra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko wajibi don fo ka sigi jamana in kunna wajibi don fo ka kɛ premier ministre ye wajibi a diyara Mali ye a ma diya Mali ye fo Boubou ka to yan oui ko in yɛrɛ y'o de ye c'est ce qui est révoltant ne ko n ko kuma ne ye Boubou min tɔgɔ di k'a fɔ k'a ka taa o de tɛ wa aw kuma mun bɛ ko in na anw den don an ko a ka taa anw ka jamana de don n'o jamanaden kelen ko bon a y'a bɔ yen i ka na ni maa wɛrɛ ye o bɛ kɛ problème ye mun na a fɔra ko e min elila k'i ka to yen dɔw yɛrɛ ko k'i ka taa an ko a ye sabali ale ka to yen nka décret nana ni maa min ye k'o yɛrɛ tɛ taa bilen hali n'o b'o yɛrɛ ɲɛ ye o bɛ to yen parce que bi a fɔra jama bɛɛ ko k'a ka taa o tuma ni jama y'o fɔ a tɛ taa parce que dɔw sago ye k'a ka to yan pour un agenda que eux seuls savent mais qu'on est en train aujourd'hui de chercher à savoir et nous avons beaucoup d'éléments par rapport à ça beaucoup fɛnw b'a la la ale i bɛ k'a yɛrɛ t'o dɔn mais ni Ala sɔnna an bɛna ala s'a ma pour k'a dɔn anw tɛ kuma an kun fɛ an tɛ ko k'an kun fɛ ko in tɛ kɛ parce que fɛn dɔ kɛra an na an dimina an ko fo k'ale ka taa aw ye Boubou wuli a bɛna nin wuli o tuma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a bɛna kɛ laada ye wa non alors ni mɔgɔw y'a kɛ k'a cɛ juguya a tɛna kɛ laada ye pourquoi sigilen bɛ jamana de kama n'a ma kɛ ka ɲɛ mais alors mais k'o jagoya k'o sigi il n'a aucune légitimité il n'a aucune base foyi tɛ yen min bɛ mais a fɔra ko ale bɛ yaala ni fɛn min ye feuille de route k'a ni mɔgɔw bɛ jɛ k'a kɛ et puis e b'a kɛ sur quelle base tu n'as aucune légitimité mɔgɔ yɛrɛ b'o ta k'o di ko jagoya jamana la fo nin de ka kow diriger e yɛrɛ ka parti ye maa min ye o to a tigi fɛ jama wɛrɛ tɛ yen min b'a tigi jukɔrɔma don société civile tɛ yen min b'a tigi kɔ jamana la groupe kelen tɛ yen i b'a fɔ ko nin tigilamɔgɔw bɛ ka ale kɔ o tigilamɔgɔ i b'o bila o bɛ taa ni politique jumɛn ye fo jumɛn ka kɛ a bɛ se ka jamana jumɛn réconcilier non quand même comment on peut faire ça mais ale yɛrɛ nin papier nin b'a bolo a bɛ yaala la mɔgɔw ɲɛ ne y'a wele k'a sigi n ko n den i ɲɛ bɛ nin ko in na ne bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna i ye n den de tu as l'avenir devant toi nin ko in bɛ cogo min na a ɲagaminen don bi ka se hakɛ min na
ne be min ni ne fe ne me ngi dem ne go imbla mo hakili ka sigi shili be shili ngane be tina rien to nya fa ye da and da mam go chama mais non to ko be ka approcher là parce que tout simplement ale ni jama ko min gana ge fa ko de aflana ye minye mo do be nulu dala kan ye min fo hal ni qur'ana ya fo ale mo ko tal nulu ko ni min fo ay anni jamana be be wuli ale bo korodon ni ale akulu soso mais on teru ku mine o tigla mo wi ante su dudu bi o tigla mo wi ay non non moi je le dis très franchement la vérité. Parce qu'on va donc la France a trop qu'à faire ça. Et je le redis encore, je n'ai pas la myopie politique pour ignorer les relations historiques et stratégiques qui lient le Mali à la France. Non. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas être responsable et ignorer ça. Non. Moi, je ne peux pas pour que je communique avec le monde extérieur, je m'exprime en français. C'est une partie de la France qui est à moi. Je n'ai pas ennemi de la France. Non. Mais que les Français aussi nous respectent. Ah ouais, la vérité! Ils doivent nous respecter. Merci, Et ils doivent nous respecter. Merci, c'est ça la vérité. On leur doit du respect, mais ils doivent aussi nous respecter. Pourquoi est-ce que la France peut s'ingérer même dans le choix du Premier ministre dans notre pays? Pas normal. Comment ça? Pourquoi? Pas normal. Pour quelle raison? Pourquoi? Non. Aujourd'hui, ni bébé fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fɛn min man ɲi n'olu ko k'a ka ɲi ka ba da tɛ se ka maga a kuma la tuguni maa o maa y'a fɔ o ye tana fɔ e de bɛ jamana bila n'o tɛ o kuma in kɔni o bɛ sabati pourquoi anw b'o ko an tɛ hɔrɔnw ye an tɛ yɛrɛ wolow ye wa mais c'est pas un problème ce qui est là celui qui est en train d'entretenir tout ça ça n'a pas de sens mɔgɔw ko ma ko non nin t'a ɲɛ e de ye jamana kuntigi ye i sigilen bɛ jamana de kama ani jamanadenw min tɛ ɲɛ o to yen jamanadenw hakilila ko min bɛ ɲɛ e n'u ka sigi a k'a fɔ o de ɲinini fɛ dɔwɛrɛ ma ɲini o ni ko o de tɛ kɛ sa ni min bɔra a la o ye jɔn dɔ ye. Alors mais qu'on vient nous menacer bon voilà non du coup b'a fait ka min kɛ o de ye ka jamana kɛ non moi ne t'au commentaire non je ne commente même pas. Je préfère ne pas commenter ça. Parce que nous avons érigé nos mosquées en QG de campagne pour lui. À Macron là-haut. Voilà. À Macron là-haut. Mais mine bɛ ka fɔ diko kunga mɔgɔ wɛrɛ tɛ olu de taara n'a ye a bɛ fɔ yɔrɔ min. O y'a fɔ chanceliers la, o y'a fɔ ambassadeurs ye. Ne ye kuma in mɛn bi tɛ. 2018 kuma in fɔra. Parce que transition ko kuma fɔra. N'o kɔni kuma fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a di ko a b'a fɛ ka jamana de minɛ hakilina dɔ de b'a la nin de b'a la nin de t'a la o tɛ non jamana bɛ cogo min na bi hami min ka kan ka kɛ jamanadenw na o ye jumɛn ye tɛrɛmɛni in de don wa a fɔra i ye de ko i ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka kan kelen fɔ an bɛ lahalaya min na fɛn wɛrɛ tɛ se k'an bɔ a la. Ala ka dɛmɛ tɛmɛnen ko fo n'an ye ɲɔgɔn minɛ o tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ tant que u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ pour aller ensemble il faut regarder vers la même direction. Nous sommes un peuple, on a parlé d'un but et une fois o de ye jamana in a janjo o de ye jamana in devise anw tɛ se ka ɲɔgɔn jamana in ka ko kɛ jamana in kɔnɔ tant que an ma fara ɲɔgɔn kan défi minnu bɛ yen kɛlɛ minnu bɛ jamana in kun kan tɔɔrɔ min bɛ jamana in kun kan kulu kelen tɛ se o kɔrɔ jama kelen tɛ se o kɔrɔ
siya kelen tɛ se o kɔrɔ fo jamana in bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o ɲɔgɔn minɛ in bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye alors ni ban'o ma a bɛ dilan wa tant qu'on reste divisé maaw bɛ ka ɲɔgɔn fa centre la u t'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn fa kun min kama ne bɛ n to nin sigiyɔrɔ in na k'an kan bila olu ye k'a fɔ filaden bɛɛ lajɛlen ye u k'a dɔn dugu wɛrɛ b'u la min tɛ k'a dɔn walahi dɔgɔnɔ t'o dugu ye dɔgɔnɔw k'a faamu filaw t'o dugu ye san 100 yirika san 1000 yirika u sigilen bɛ ɲɔgɔn bi k'u kɛ ɲɔgɔn kan u t'a dɔn a marifaw bɛ bɔ min jɔn de bɛ k'u bila kɛlɛ la mais les grands on arrête ça o bɛ jɔ de ni jamanadenw an bɛ jɔra k'a fɔ dun wala nin ko min bɛ ka kɛ nafa t'a la an k'an jɔ mais an k'an jɔ o bɛ ka fɔ e ɲɛna e min ye jamanakuntigi ye i jɔ cette gouvernance là nous conduit vers l'abîme baara in bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka jamana sama ka taa yɔrɔ min a man ɲi mais a man ɲi nin mɔgɔ bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la wa n'a kun ɲɛna jɔn bɛ wuli a ma ɲɛ o a ma ɲɛ c'est une réalité voilà c'est évident voilà donc maaw ka sigi u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn faamu vraiment nin ko in CEDEAO mɔgɔ wɛrɛ tant mais il y a suffisamment de ressources pour k'an yɛrɛ dama ka se ka sigi ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan mais à condition que ale n ye min fɔ a ye le 19 le 5 n bɛ segin a kan à condition que jamanadenw bɛ kulekan min bɔ a k'a mɛn a kana tulo gɛrɛ faut pas minimiser le peuple faut pas mépriser le peuple e ni mɔgɔw tɛ kuma e bɛ bubu wuli a ka taa a bɛ yala yala la mɔgɔw ɲɛfɛ a bɛ taa mɔgɔw débaucher a bɛ taa mɔgɔw démarcher a bɛ don nin kan n'a don gouvernement ça ne peut pas résoudre le problème du Mali aujourd'hui. C'est pas avec un gouvernement comme ça qu'on va faire le Mali. Non, pour le gouvernement d'union, ce n'est pas de cette façon. Non. On est une guerre. On est une guerre. On va faire on bɛ wuli ka jɔn min na a kana kɛ maa kɔnɔ ko mɔgɔw dɔw de juguya b'an kɔnɔ muso de revanchard o bɛ an b'a fɛ ka nin kɛ mɔgɔ la an b'a fɛ ka nin kɛ mɔgɔ ta an b'a fɛ ka dɔw malo an b'a fɛ ka dɔw non jamana in tɛ o jamana ye o jamana in ye yafa jamana de jamana in bɛ kow kun et puis fɛn dɔw kɛra dans l'histoire il faut le répéter je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire n bɛna Soumaïla ma n bɛna Soumaïla ma mais fɛn dɔw bɛ yen fo a ka fɔ an ka jamana in denw a yɛrɛ wolo o bɛ jamana in fɛ yira ni sikasika a commencera ka don jamana ko in na sisan de ni jamana taara ka di maaw la a dira maaw ma maa minnu sen bɛ yɔrɔ fila la jamana in maaw don nka yɔrɔ wɛrɛ maaw don hakilina min b'u la o de ye ka fɛn dɔ san Normandie walima ka dɔ san Canada wala ka dɔ san Dubaï wala ka dɔ san Yenve ni paraw kɛra olu ta to don ni jamana dɔ b'u bolo o de bɛ na ni filan filan ye jamana kɔnɔ n'o tɛ jamana yɛrɛ wolo u bɛ jamana in bɛɛ Modibo Keïta minɛna k'a condamné yan k'a sigi yan saya nana a ma yan a sugu yan Musa Tarawele minɛna a sigira yan o y'a condamné yan k'u b'a fa a bɔra kaso la a ma taa jamana wɛrɛ ɲini a y'i sigi yan Amadou Toumani Touré cɛ in a kɛra n kɔnɔ ko n b'a dɔn nka jaa ne nana sɔrɔ n t'a dɔn wallahi ne kun hakila ko n b'a dɔn puisque teri don nka n b'a fɔ aw ye ko n t'a dɔn kun min kama n bɛn'o fɔ kɛnɛ in kan yan maa min Amadu forcera k'a jagoya k'a wajibiya a ka denmisɛnw ka di k'a exilé k'a don avion kɔnɔ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ a sago tɛ a taara yen a ye kalo caman kɛ ne ni Amadu ye contact sɔrɔ don min n'an kumana a ye kuma fɔlɔ min fɔ n ye filakan na ne ye téléphone bila n ye ji bɔra wallahi parce que n y'a sɔrɔ ne kun t'a dɔn ja
a ko ne ma Mamudu a bɛ n wele ten de n bɛ yɛba a ko faso a ɲɛnɛfin bɛ na fɛɛrɛ kɛ n ka segin so vraiment nin kuma in bonya min tun tɛ ne dusukun na ka ɲɛsin a ma k'a to président ya la a ye kuma in fɔ don min a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye n bolo ne y'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ don a bɔra jamana in na ni bɔcogo min ye a t'a miiri a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ɲini a tɛ segin yan kɔni tuguni hali ni tasuma wulila yan o ye yan ka kuru ye nka a ye kuma min fɔ ne ye a ko n'i ye wa kɔrɔ ye jamana ɲɛnɛfin bɛɛ na n b'a fɛ ka segin so ne ko f'i fɛ oui ils ont des attaches avec le pays i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tin b'u la voilà jamana tin b'u la ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɛra u la mais jamana in a ka d'u ye yɔrɔ tɛ yen u bɛ yɔrɔ min fisaya jamana in ye i b'o dɔn walahi o ye Amadu ka ko bonya n bolo a ko Ture ne kun t'i dɔ jan ni maa don min kɛra a la a b'a fɔ ne wa ayi n'a seginna ka na ka n'i sigi a sigilen bɛ yan parce que ale fɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen min ka d'a ye ka yan bɔ c'est ça le Mali wa mɔgɔ tɛ ninnu na jamanadenw bɔra k'a fɔ ko Karim min a fɔra k'a bɛ fa a yafa kɛra a ma munna o kɛra dɔw y'o fɔ wa nous sommes un peuple tolérant le peuple malien est un peuple bon juguya t'an kɔnɔ kɛlɛ t'an kɔnɔ ɲɔgɔn hasidiya ni ɲɔgɔn fɛngɛya o t'an kɔnɔ o bɛna bila an kɔnɔ bi de où ils veulent opposer tout le monde et toutes les couches ka karamɔgɔw kungari ɲɔgɔn na ka kalankɛlaw bila ɲɔgɔn na ka dɔnnikɛlaw don ɲɔgɔn na ka artistes kɛlɛ k'u don ɲɔgɔn na ka jamana bɛɛ fara ka maaw bɛɛ kɛ kulukuluw ye minnu tɛ kan kelen fɔ ka tila k'a fɔ o jamana in ka bɛn u ka jugu kunbɛn u b'a kunbɛn ni mun ye. Voilà. Majorité de bɛ yen wa majorité tɛ yen wa donc pour que ka ko nɔgɔya hali bi an bɛ ni Ala sɔnna tarata in ye tarata de ye dɛ. Ndalen b'a la ni Ala sɔnna nin tarata in bɛ kɛ tarataw la tarata ye. Wa an bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele jamana hɔrɔn bɛɛ lajɛlen wele k'a yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen wele k'a danbɛma bɛɛ lajɛlen wele hakilina min bɛ maa dɔw la Maliko la u k'o ngalontigiya u k'a dɔn nous sommes un peuple debout. An b'o dira k'a sɔrɔ an b'o dira par la mobilisation an b'o dira ni bɔli min n'an bɛna kɛ ni Ala sɔnna n dalen b'a la tarata don ni Ala jɛna n'a ye midi n'a sera sugu bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna a bɛɛ ka datugu. Wa Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen welelen don an ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya jira kɛ a ka jira a ka ye a ka dɔn
kafanye horo nyani yara wulowi wa anga jamana in ko ba an sebela avec ñogon boñe kono avec basiki kono avec hatilisiki kono nta fe ngamme kwaye siratige kwaye kabakuruda kwaye doka bitri ci kwawe aketa kwawe adota oh c'est une façon de chercher à nous pousser à la faute. Mon koroba demiseni muso cɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la Seinata an jɔlen dama o ye kuma ye ye ko ye fo ko bɔ samiyala woni ala sona halni samiya do andi ta ko halni sanna manga ni ajira ni ala sona wa amba jigi fana ka fo ala ba amma goto inshallah ni ala sona inshallah ni samena anana shufe wala sama inshallah ya watu masai mo twanye par sa on me doli mina kalun doli tɛ wallahi kalun doli tɛ ala b'a dɔn k'a fɔ kalun tɛ miskinaw maa tɔɲɛnenw bin kɛra maa minnu kan minnu bɛ ka faga k'a sɔrɔ maa ninnu b'a bɔn a fɔra ko ka fu siri o de la jamana kɔnɔ a ka dabila mɛ n'o sen jɛlen don bolo jɛlen don k'a fɔ k'an wuli kun n'o ye ne b'a dɔn ala bɛ sa in jigi ni ala sɔnna. Okuma ka duwawu kɛ hali bi ayiwa an balimakɛ an balimakɛ an n'an jɛɲɔgɔnkɛ Ismail Sise n'o ye Ismaila ye ko in jɛɲana sa ko in jɛɲana nka asurnya baya ala di cara be ala ka surnya abe bolo la ala di bisa ka labo anyani ni ala fe ya rabbi ala ka labo ka labo ala ka ni mambo assalamu na fara mu da manan kon ni ko su ku sika une personnalité de cette envergure ko menaka tununa ye jamana kon kalon tate bo suscité mene tate bo mais quand même ayiwa ala ka mɛ sababa ma n kɔni t'a dɔn o y'a minɛ yɔrɔ min kan minnu ko ko baasi t'a la a ka kɛnɛ ni ala sɔnna a bɛ na sisan a ka fɔ o tigilamɔgɔw ye ko an ɲɛ mɛnna sira la an ɲɛ mɛnna sira la ayiwa hali bi ala ka Assalamu alaikum. Hey, somebody. L'histoire ne se perd pas. L'histoire ne se perd pas. 1971, son père a fait les mêmes gestes à ton cas. 1971, Aboufoula Marhama, Mohamed Al-Marhama, il a fait les mêmes gestes pour aider les peuples. Tonka, Ata, Niam. Son père a fait les Arabes disent Al-Hubbu Warisatoun, Wal-Bukru Warisatoun. Tu peux avoir tout dans ta vie, mais tu ne peux pas avoir les sangs de notre père. Je suis griot, je suis artiste, je suis son griot, je ne me cache pas. Assalamu alaikum, alors on va
On va conclure. Nga antisa ka conclure nama kuma région Kanangana Sikaso Kaou Kafoli Douma Kafoli du Sifu Kauma Kadi Kai Kauma Kadi Mopti Kauma Kadi Gao du Tomoktu Kauma Kadi Nefe Kidal Ani Menaka Ani Tabdini Yoro Shite Nuna Yoro Mono ni Anotikla Mo Masik Ukanga Nyajira Wamba Doni Talatani avec Peka Talatani Nga diaspora Malien Mono Mbe Jamana Koka Oye ko intani bolo fly Oya tani bolo fly France, États-Unis, Canada, Égypte, Afrique du Sud, Espagne, Suisse, Qatar, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Nigeria, Yoro, Arabie Saoudite, Yoro, du Malien Bay, appelle Délin, à Woulembe Senga. Amani ni bela jeli ven beka wuli togola mi tarata imbeke tarata ula tarata bani na ala fe tarata irana herala ala ka koyi ka damna herala ka fa herala ali bi men system minga o ya ngandija koyi ka ke di basiki aka ke ni lafiya ye mɔgɔ kana neni mɔgɔ kana ayiwa ko wɛrɛ kana kɛ mɔgɔ la vraiment maa minnu n'olu bɛ bolo la a fɔra ko maa dɔw minɛnen don olu minɛnen don k'a dɔn anw hakili to ka ɲini ala fɛ u ka bɔ joona k'a fɔ autorités ye u ka ko in lajɛ ni hakili ye. Non, intimidation ni mɔgɔ minɛ ni mɔgɔ condamné tile kelen tile fila dɔw bɛ condamné dɔw bɛ minɛ dɔw bɛ kɛ tan. Non, on ne gère pas cette crise-là avec ça. C'est trop sérieux pour que nin ko in ka nin ban. Non, c'est trop. Car a minɛ ni sɛbɛ ye an ka sigi ka ko in sɛbɛ fɔ ka fɛɛrɛ ɲini a la o de ka fisa ni. Ka ɲini ala fɛ yarabi ala ka tarata jira an na hɛrɛ la ani cɛ ani baraji ala ka san wɛrɛ fana jira an na. Salamu alaikum warahmatullah. Karamɔgɔ Sidiba karamɔgɔ don wajilikɛla don diinɛɲɛbɔbaga don katika don maa min don an bɛ nin liti min na a b'a la sen n'a bolo a n'a yɛrɛ to a nana kɛnɛ kan a y'a ɲini a ka kɛ yan a ka wuli mɔgɔw k'a ye u k'a dɔn. Sidiba, s'il te plaît. Chef. Chef, tout ça, donne ça. Ah, d'accord. IBC bleu IBC. Appelez bien fait, ya. Voilà. Ah ouais. Merci. Il va dire 2 mots en français pour l'appel du mardi. Tout le peuple malien à se retrouver le mardi. À se retrouver le mardi
à la place de l'indépendance. C'est une journée décisive. C'est montrer que le peuple malien est un peuple debout. Qu'on n'est pas un peuple résigné. On n'est pas un peuple résigné, on n'est pas un peuple soumis. Et que nous préférons mourir en martyr que de vivre en traître. Et nous devrons le montrer, et le démontrer le 11, Inch'Allah. Merci bien. À la place de l'indépendance. Pardon, ah, yo te lo nefa. l'imam Mahmoud Diko vient de confirmer qu'à propos du 11 naquel, le 11 Karata, donc ça va rester dans l'histoire. On va faire donc Tarata donc le 11 Boli s'est confirmé qu'à propos à partir de midi Bégassou sur la date pour faire paix. Donc activité au job. Donc Baratela qui est Mali pendant mardi le 11 août sur tous les territoires nationaux. Il appelle tout le monde à la mobilisation le mardi 11 août. Voilà. Jusqu'à ce que Moro soit donc il rentre chez lui avec la café. Voyez. Donc protéger les guerres à table à voilà. Amara.
Pardon. Ok. Comme aw yɛrɛ y'a ye togoya min na a bɔra ka ye sisan cortège min bɔra sisan sisan ka taa Mamadou Diko bila a fɛ te di monde yɔrɔ fara voilà. Qu'est-ce que et comment jumɛn de b'i bolo k'a lase mardi bɔli ma ani Mamadou Diko ka kuma e yɛrɛ ye mun de faamu a la? Halisa Mamadou Diko jɔra fantan minnu jigi kɔrɔ ka jɔ dɛsɛbaatɔ minnu jigi kɔrɔ ka jɔ fasoden ɲuman minnu jigi kɔrɔ Mamadou Diko bɛ fɛ ka min jira an na o ye k'a fɔ ko a ma bɔ jama jigi kɔrɔ wa a bɛ o jama kelen de kama donc a wulila kun min na n'o o ye Mali mɔgɔ bɛ hɛrɛ min na lakana ka sabati dunga fa ka sabati ale ni maliyɛnden mɔgɔ bɛ hɛrɛ fɛn min na u bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ a wulila k'a bɛ o hakɛw ɲini ka di maliyɛndenw ma dana min ye a fa bɛ jɛna ko danaya kelen bɛ yen a ma jɛ sama ka na yɛrɛ donc a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ko i ye bi welekan mɛn ko i welelen don le 11 mardi à partir de midi bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la ka taa an ka fasoden ɲuman jɔ. I bɛ ka kɔni ka fanga in taga a kɛra ka san saba tɛmɛ ala kana na ni i bɛ ka ɲɔgɔn Bugula wele tun ye bɔli min ye tarata don bɔli Bugula yɛrɛ bɛ welekan jumɛn bila kanu welekan ti o ye nin ye ala ka ko de ye ko ala ka ko ala de b'o dilan
har ni mo ba bo jina ni wa kulo nu be na siga do passer par ce couple mbise kake nyatwe mbise kandia nyatwe kanjo ni paso ni mbe sangasa kuma kele nere ka balola nye kuma flame india rantlo mesa c'est pour l'homme du 9 janvier 1922 à Parana Bakari Dikde Alpha Wolo Alpha Sekou Touré Abapo De Gaulle Madomi palais territorial Guinée le 25 août 1958 nous préparons la pauvreté dans la dignité l'esclavage dans la richesse je prépare mourir en martyr de vivre en traite c'est là de tout mais tu as été là, donc on a mis le Taka ni ma ke ala kana ni da ula ka boro kunse wole ka lava intume wole ka ma ka bo di ko ko teni ho ni me na ni dine ko kuma e ana nabiya ni buye ko di ko ni buye ka ani ha jira ene ka bolo ko aya prohibé ya ko ka kala ka afala mais problème e de me kala e wala na polo te kanga dino ni 230 milliards dina war du kara ko marché Rosi ne commerçant dine marché Rosi kuba jo sera ka jo 500 milliards dumbora ko ka corona biskala kuma be kaski 20 millions e ta soro sadi nunu ka mo la simo ko ante mena ni euro la ko minelite ko tane tawdeni yankere tawdeni amata parce que lo ante ba no pe o na ma no ba misa mieto ya la ko na me sani ga ibrim ni tora tinga ko kanga mindu yibala minganga dima ikone ya faraje sani to ya na warso wallahi bebe bula kama bubula te muzoego mona ite mona mawa nyini kama kana uye pendo de ina umaseka la karna so hawa malinde etarambe urona weka meseka la ika mikro la malipa mate minga warmene kabrala kane dana ma warta bangi kabrala kanda mase fama mai marché Boniela Yokene, nous y din fils de Gaulle national, 1890, décédé le 9 novembre 1970. Avec appel Bradomi, 18 juin 1940, Londres, BBC là, avec les Français libérés. Awadiko de Bekanga ou libéré. Tout à la tatala. Fallait que n'ait ça. You